आपण मानको समस्त को जोरदार करताली देबा पाई बहुत बहुत अनुरोध करुची। ए सुंदर पदक्षेप जहाँ आमर वरिष्ठ नागरिकंकर तीर्थयात्रा निमंते उद्दिष्ट तांका परे अनुरोध करी रंजुलता भूया पटामुंडाईरू मंच उपर को आसवे एवं निजर डमी टिकेट एवं यात्रा संबंधी किट मंच उपर ग्रहण करेंगे। टिके जोरदार करताली दियंतु हुलहुली दियंतु आम ओडिया मानकर परंपरा शुभारंभ रे जेकोसी कार्य जेकोसी उत्सव रे आज वरिष्ठ नागरिकों सम्मानार्थे यह कौनसी उत्सव ठारू कम नुहे। आम टिके जोरदार ताली दौथिबा जो माने उपस्थित अछंती एठारे दर्शक वृंद रंजुलता भूया पटामुंडई रो अछंती आम सहित अनुरोध करी गोविंद चंद्र साहू महोदय केन्द्रापड़ारू गोविंद चंद्र साहू महोदय अनुरोध करी परे मनोरमा साहू केन्द्रापड़ारू आसुंटे आज शिरडी नासिक रेल यात्रा करेंगे निजर डमी टिकेट एवं यात्रा संबंधी किट मंचासीन अतिथि मान कर कमल ग्रहण करेंगे। आम टिके जोरदार करताली दे निश्चित भाव में उत्साह को बढ़ई पारिबा। तांको परे अनुरोध करेंगे स्नेहलता पट्टनायक केन्द्रापड़ारू आसी मंच उपर को आसवे एवं निजर डमी टिकेट माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री माननीय मंत्री एवं विधायक गण कर कमल ग्रहण करेंगे। स्नेहलता पट्टनायक केन्द्रापड़ा मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा महोदय मान्यवर मंत्री शिल्प और दक्षता विकास श्रीजुक्त संपद चंद्र स्वाई महोदय मान्यवर विधायक एकाम्र श्रीजुक्त बाबू सिंह महोदय मान्यवर विधायक खोर्धा श्रीजुक्त प्रशांत जगदेव महोदय मान्यवर विधायक पुरी श्रीजुक्त सुनील महांती महोदय मान्यवर विधायक जगतसिंहपुर श्रीजुक्त अमरेंद्र दास महोदय मान्यवर विधायिका ब्रह्मगिरी श्रीमती उपासना महापात्र महोदया एठारे उपस्थित थिबा आम विभागीय समस्त अधिकारी वृंद एठी उपस्थित थिबा समस्त तीर्थयात्री आउ समानक परिवार समस्त सदस्य वृंद गणमाध्यम प्रतिनिधि वृंद एवं समस्त एटी उपस्थित भाई और भौणी मैंने आज मु व्यक्तिगत भाव में बहुत खुशी कारण आज आपण मानकर गहन रे उपस्थित हबार सुजोग मिली अछि। आपण माने समस्ते वयोज्येष्ठ मोर पितृतुल्य एवं मातृतुल्य मु समस्त को मोर प्रणाम जनाऊँगी एवं आपणकर आशीर्वाद कामना करुछि। सनातन परंपरा अनुसार जीवदशा भितर किछि किछि धर्मस्थली दर्शन करी ईश्वरंकर आशीर्वाद प्राप्त करिबा एवं पुण्य अर्जन करिबा आम समस्तंकर इच्छा थाए किंतु कौन से कारणवशत जीवनर व्यस्तता आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक कारणरू यह अनेक समय मध्य संभव हो पारि न थाए। यह व्यतीत कथारे अछि भगवान को निर्देश न आसिले सबकिछि साधन थाई मध्य भगवान को द्वार को जीवा ये केबे भी संभवपर हो न थाए। खुशीर कथा जे आपण मानकर
समस्तंकर पाई बाबा भोलेनाथ एवं शिरडी साई दरबार को डर लगी जो आपण मैंने समस्ते तांकर दर्शन पाई आज सरकार सहयोग जाउछंती आपंकर एही दिव्य यात्रार मु एवं आम सरकार ये यात्रा रे मु एवं आम सरकार एक निमित्त मात्र आपंकर एही यात्रा को सुखमय सुरक्षित एवं सावलील करने पाई मु समस्त को निर्देश देइछि एवं सरकारी अधिकारी को मु निर्देश देइछि आपण माने जेबड़ी सुविधा रे सुरखुर रे भ्रमण एवं दर्शन करि परिबे सेति पई आपनक सहित पूरा यात्रा समय पाई आम ये विभाग तरफ स्वतंत्र अधिकारी गाइडंकर व्यवस्था मध्य करा जाइछि आपण मानकर सहित एक डाक्तरी दल मध्य अछंती कौनसी देह कहार असुस्थ हेले देह कहार खराब हेले तुरंत डाक्तरी दल माध्यम आपण मानक चिकित्सा करा जाई आपण मानक सुस्थ करा जिबार ये व्यवस्था मध्य संपूर्ण भाव में विभाग तरफ पर्याप्त व्यवस्था करा जाई। चलित वर्ष राज्यर 8000 वरिष्ठ नागरिकों पाई 10टी पर्यायर शिरडी नासिक दक्षिणकाड़ी कलिकतार कामाख्या आसाम एवं अयोध्या उत्तर प्रदेश वाराणसी आदि तीर्थस्थान भ्रमण ये व्यवस्था संपूर्ण भाव में करा जाइछि। राज्यर भुवनेश्वर ब्रह्मपुर सम्बलपुर रायगड़ा बालेश्वर स्टेशन रु 2टी पर्यायर तीर्थयात्रार ट्रेन छाड़िब समस्त तीर्थयात्री मानक निज ग्राम ठारू समान यात्रा आरंभ करुवा बेले रेल स्टेशन पर्यंत सरकार पक्षर जावासवा सुविधा समस्त सरकार तरफ जोगे दि जाउछि। यात्रा समय समस्त तीर्थयात्री सेमानकर रहिबा रेल स्टेशन रु तीर्थस्थान पर्यंत जावासवा करिबा खाइबा पीबा विश्राम नेबार व्यवस्था समस्त बंदोबस्त आम विभाग तरफ ये पर्यटन विभाग तरफ समस्त व्यवस्था आनुषंगिक व्यवस्था करा जाइछि। भारतीय संस्कृति को एक सूत्र रे बांधी रखिछि आमर एही मंदिर परंपरा एवं तीर्थ यात्रा से भली आम संस्कृति और परंपरा रे आध्यात्मिकतार बहुत बड़ भूमिका रही। दिन थिला मंदिर परंपरा आम सांस्कृतिक भाव विनिमय एक केंद्र थिला। ये मंदिर परंपरा आम संस्कृति सहित आम ऐतिह्य कला संस्कृति भास्कर्य और अर्थनीति ये सबूर समन्वय थिला आमर मंदिर सेतिपाई प्रत्येक भारतीय माने तीर्थस्थली और मंदिर परिदर्शन करने मन भितर सबुबले आशा रखि थांती एवं पुण्य मत अर्जन करने योजना करिथांती। आज आपण माने समस्ते महाराष्ट्र राज्य को जाउछंती बाबा शिरडी साई दर्शन करेंगे। शिरडी निकटवर्ती अंचल में अनेक गुड़ाए दर्शनीय स्थान एवं मंदिर मान रही। नासिक रे मध्य अनेक तीर्थस्थली रही पंचवटी अच्छी नासिक निकट में 12 ज्योतिर्लिंगों मध्यरु बाबा त्रयंबकेश्वर विराजमान अच्छा आपण मैंने समस्ते तांकर आशीर्वाद नहीं पारिबे निजर और निज परिवार मंगल कामना करने सहित राज्यर समृद्धि और उन्नति पाई मध्य प्रभु निकट में आपण माने प्रार्थना करेंगे। आम नुआ सरकार राज्यर वरिष्ठ नागरिकों सुरक्षा एवं उत्तम जीवन यापन करने नुआ सरकार आसिला परे विभिन्न पदक्षेप मान ग्रहण करुछंती। गत 2 दिन तले 80 वर्षरु ऊर्ध्व वरिष्ठ नागरिकों पूर्व निर्धारित पेंशन राशि को 3 गुणा वृद्धि करी 3,500 टंका पर्यंत ये वृद्धि करा जाइछि। निश्चित भाव में यह
ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କର ସହିତ ବିଶେଷ କରିକି 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ସରକାର ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଅଛି ସେଠି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ 4ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 200 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହିସବୁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ବୁଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଅବସରରେ ଆମର ଏହି ବସ୍ ସେବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହିତ 7ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବୁଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଶା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବସ୍ରେ ଯାଉ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉ, ବିମାନରେ ଯାଉ, ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଉ, ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ଯିଏ ପାଖରେ ବସିଥାଏ ବାମ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ କିମ୍ବା ଆଗରେ ପଛରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ପରିଚୟ ମାଗିଥାଉ ଏବଂ କେଉଁଠି ଗାଁ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘର, ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଫୋନ୍, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସାରିକି ଘରକୁ ଫେରୁ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମୟର ଯେଉଁ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟିଏ ବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିଏ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରି ଦେଉ, ଆଉ ଭାଇ ଘରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲ? ଆମେ ବି ଘରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା, ଗୋଟାଏ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ କଥା, ସବୁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏବଂ କେତେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକରି ଆପଣ ଆଣିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ, ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅବଗତ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରିବା। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବା, ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଆମେ ଯିବା। ମନ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ବିନା କାହା ପରାମର୍ଶରେ ଓହ୍ଲେଇକି ତଳକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆମର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣି ଯାହା ବି କରିବା ତାଙ୍କର ସହିତ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ
आमर यात्रा सफल हम एवं आमे भलरे जीवा तीर्थ करिबा पुण्य अर्जन करिबा एवं पुणी आउ थे भलरे आसीबा घरे मध्य घर को मध्य पुण्य अर्जन करी अति सुखद अनुभव करी फेरिबा यही भली भाव में आपण मानकु समस्त खुशी मनरे आपण माने जाउछंती आउ सुस्थ रे जाउछंती निरापद रे जाउछंती ये तीर्थयात्रा संपन्न करी शेष करी अशेष अशेष पुण्य अर्जन करी पुणी आउ थे से भाव में सुस्थ रे निरापद रे एवं खुशी रे आपण माने घर को फेरंतु महाप्रभु जगन्नाथ आपनकर यात्रा शुभ और मंगलमय करंतु। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी।